স্লোগান খাইছে নাই কেনা বুবাগ্রা লং লেপ বুবাগ্রা লং লেপ মহারাজা লং লেপ বিজেপি আকাই ত্রিপুরা মুথা ফাইনাই ন খামবাই খুবাই লামসাগো বুবাগ্রা কি বাস ini sakbai thangni nogo je ত্রিপুরা মুথানি বানা রমফানি রক বড় ববদল ইয়াকারে ফাইমানি কলাই খানা তিনি বেলাইখে ওয়ানামা সিংসা এবং তুংথামানি বক দীর্ঘদিন ব বিজেপি খলায়ে বিনি খুবতে আং তিনি খানাকা বিনি নো হর খানাই থামানি যে সমুলাল চাকমা চিনি এমএলএ 60 টাকা রাং 60 টাকা দেহি মাত্র 60 টাকা মাইসা দিহি মাইসা বলে সার নাই নুনপুরুন সার নাই আং সার নাই 60 টাকা রাং রিখো গে তিনি ব असुक अब खाइमानी परेबो बिजेपि खाइदोंखा दीर्घ बছর ब आं सियो आंबो बिजेपि को जामना इयो ब प्रथम सुरुते आनी लगे दङ तिनी ब बिजेपि याकारै तिनी बाहायखे आं सियानि नगो ब नाइतुगि फाइका ब तिनी आनी नगो फाइ जयनिं रि फाइका आं आनी सुतो बायनो एकदम आं मने खाइका ब खाबाय हामजागै बुबाग्राना हामजागै आनी दल फाइका आगामी दिनो बिनि विभिन्न समस्या विभिन्न प्रब्लेम जों पार्टी तरफ থেকে पार्टी आं गसे लागो आगामी दिनो जों जत बुबाग्रानि पार्टी हिसाबै बुबाग्रा तो काजे कुनो पार्टी कुनो जात पार हिया जों केबोनी ত্রিপুরা मुथा पार्टी केबोनी शत्रुया केबो चिनि व्यक्तिगत शत्रु गुरै पार्टी जों पार्टी नुबो केबो शत्रु मने खाया এবং চিনি पार्टी ओंखा नीतिगतनि शत्रु नीतिगतनि लड़ाई बीजेपी सीपीएम निनि कांग्रेस नीति हामियानि बागै जों बरावबाय दिनै दंमाया आबो एकावबाबो जों लड़ाई खालायो बुबाग्रानि पार्टी ত্রিপুরা मुथा पार्टी आगामी दिनाव एदिसि एलाकानो बीजेपी राव सागो एडिसी न दखल खालायनाय बीजेपी राव सागो एडिसी जतनि बागै जोंखै सागो ত্রিপুরা मुथा पार्टी के एडिसी सुदु इंडिजिनास पीपल रावनि बागैसे ত্রিপুরাसा रावनि बागैसे मंगोलियान रावनि बागैसे ত্রিপুরা कंथाइबारा रावनि बागैसे किन्तु एडिसी न बराव सबायनानि नाय दङ ओ एडिसी न रक्षा खानाय ত্রিপুরা मुथा पार्टी अबन बय एडिसी एलाकानि बरुग राव महाराजानि लगे दङ फाइनायबो दंनाय आरो तंनाय एवं एडिसीबो जों दखल खायनाय फाइनायबो चिनि सरकार राज्य एवं केंद्र राज्य एवं एडिसी जों गवर्नमेंट रिफर्म खालामो bo kamini phani rok sartai borok busuk no khuni busuk butars phaiga tini tabu তিনি অর নখং খংনি তিনি আরো প্রায় 7-8 বুতার বিনি আরো তং বিনি উকলগ বিনি আত্মীয় স্বজন যত ফাইবাইনাय एक्चुअली आं अबाक नांखा बर' राव जों साना नांलिया जों प्रचार खायना नाया बीजेपी नि जत हिस्टोरी बीजेपी नि जेता बरावनि जे बाटपारी बीजेपी नि जे एकटा दालाल बर'नो कफि माने मिसा कक सागै जे अबख्लायमानि अब अलरेडी प्रूफ बुंबायखा अब अलरेडी क्रेश बुंबायखा काजे बरुक सिका ए बीजेपी पार्टी बर'नि बाय सामुंताया बीजेपी पार्टी 340 टाका रेगा रिना हनै ताबो चैत्र संक्रांति निनि बुसु फाइ दङ गरिया फाइ दङ बर'नि रेगा करै काम करै बर' बाजार पर्यन्त हाति खाइमालिया এইবার बर' অনাহারে অদ্দাহারে অনেক পরিবার বিহি নয়া কাগৈ পরিবার নাকে বেঙ্গালুরু ইনকামনি বয়মা থাকা মিয়াপুর जों नुखा বিভিন্ন চ্যানেলবো आं নিজে थांखाखौ अर थाङै जों ताम नुखा जे माइ मोसाया गान्द्रि तान्नानि बागै तिनि रेगा करि काम करिनि बागै तिनि गान्द्रि तान्ते तान्ते बहु माइ करि थैका जिनि ताखौ जिनि कायसा ত্রিপুরাसा अबनि बाय आं दुख प्रकाश खालायो आगामी दिनाव अबनो उत्तरन खालायनानि बाय बा अर जागानि जों फिउक जावनानि बागै एकमात्र चिनि लामा दङ ত্রিপুরা मुथा sartai kaisa paithago lukorongni sumung comment belekhno phaitongkha non stop continue nini yaktei khalayoi dal bidal bodolno nang lam sogena harmani tinini salobo social media ni mangplo nai khangke nugi mano kaini kaitam thayono nang bana yafare lam sogena harmani hain hai tabu nini nogo baithano phayo borok sakno bedogoi ত্রিপুরা muthani bana rom phemen nugo sir tam hone kha khlai nini o pasnong samno asuk thayo BJP bodole tora tong hone mone khlai lukorongno kisa saidi sida bonoti एक्चुअली आं कायसा गुबै गावनो सानाय आं दाबोबो सियाखौ आंनि प्रतिद्वन्दिता साबो आंनि प्रतिद्वन्दी साबो आं सियाखौ आं नायखा माठ मयदानो बीजेपी राव अनेक जायगा दूर टू दूर प्रोग्राम बाहाव बयनि नगो थाङै बुट बिखा खायमानि बयबाय साइर जाखा जे नौनि गार्जेन बर थाङै जे जाखा नराव रेगार मानि बांलादेश रेगालानि थाङो रहे रखलाय जाखा एवं कर्मचारीनि परिवार राव थांका बर कर्मचारी सर्वशिक्षा परिवार थांका नराव न्याय दिलंगा हि सामने ताबो कोर्ट केस चले दङ अबनो बायफो सिद्धांत खायनाय सुदु निनि बराव क्वेश्चन मां माइ फायो किन्तु आनसारनि केबो बराव रिमे बिया पब्लिक राव साका जे रेगा मजुरी 340 टाका खायनि माने बायफो उना रेगा मजुरी
সপ্তম বেতন কমিশন রিনাই সামানি বাড়ি বাড়ি নল বাড়ি বাড়ি জল তাবো বংয়াখো ইলেকট্রিক বৈদ্যুতিক সংযোগ जों ফ্রি রিনাই সামানি আগে বিজেপি রক সামানি তাবো বই কারেন্ট বিল সে 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা হইন কোনো জায়গা গো বিজেপি নি যে প্রতিশ্রুতি একটাবো পূরণ হইয়া তিনি আগে সাকা বিজেপি নি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কালো টাকা ফিতেই ফেনাই তিনি বিজয় মালিয়ানো ফিতেই ফেনাই বেকার রন কর্মসংস্থান খাইনাই কোনো কিছু করে তিনি পাবলিক রাव আবনবাই কাহাম কি শিকা কাহাম কি বুজিখা বুবাগ্রা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারাও এমনকি নর্থ ইস্ট উত্তর পূর্ব অঞ্চলনি চিনি মঙ্গোলিয়ান জাতিরাव বুবাগ্রা সারা উপায় করে এবং ফাইনাই বুবাগ্রানি লগে তোনাই নর্থ ইস্ট সারা উত্তর পূর্ব অঞ্চল বুবাগ্রানি ও পাতি আগামী দিনে মজবুত দংনাই চিনি থানচা পাতি মজবুত দংনাই হামবাय